welcome back to my YouTube channel. Ako dahil si Jill Bisaya Pinero. Please subscribe my videos and click the notification bell and share and like. So mamalit din mi og pan karon kay gigutom. Palit mi og pan karon guys. Unsa nga pan atong paliton? Oh, pan. Palitig pan. So, uban ni ninyo guys. Let's go. So, nakuha pa siya sa kwarta guys. So, let's go. Uban din ako kung kuya karon guys. Tara. Nag-ulan din diri gahapon guys, nataligsik karon. Wala ka. So guys, reminder day, wala may klase. Lapo kayo guys. Lapo kayo diri guys. Ayan guys, lapo kayo. Padong kayo dito. Sa daimi. Dara lang guys, so malikot na dara. May dali silaw kayo guys. Kukunin tayo. So guys. Tara. Gusto na maglakaw-lakaw eh. Naa siya cheese sa sulod. Cheese ba yun? Balik na ni guys.
Murag nagbaha di diri ganiha guys. Or gahapon kay kusog kayo ang ulan. Peace. So nakaulit na dahil may kaulit na mo guys. Ara among pandesal.